At the center, please. Okay, stop po na. Music, please. Got this. Let's go now. And 1, 2, 3, let's go. What's your favorite rock? What's your bungee break? Energy, energy. What's your favorite rock? What's your bungee break? Kaya ka lagi. Wala na? Got this. Wala to. Ma'am, FB10, ma'am, muna mong load. Pasensya. Thank you so much. But the best, grabe. Di good magpapili ang una. Up next, we also have our groomsmen and bridesmaids, starting off with MC Lionel Arayan and Rexy Lonzaga. So say what you wanna know. 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 Okay, music, please. Now the time Hi, Beanie, let's go. 1, 2. Hangan naman to. Asa naman mo ganahan, Bodots? Bodots, paro-paro J, Sir Ray. Let's go! 1, 2, 3, go! Paro-paro J. Okay na to. Pasado na sa akap. Up next, we also have Lay Upa. Alright, music please. Ay, sige na now. 1, 2, 3. Wala mo kabalo. Jesus. Ha? Easy. Asa? Chanel. Namili pa. Natay Chanel? Channel 2 ra gid ang ha? Wala na program. Ma'am, unsa naman inyong sige. Another budot sa puntaan ni Ray. Okay, let's do this. Let's go. Pop-up ball. Let's go. Hey. Grabe. Idol talaga sa mga budot. Maraming salamat. Up next, we have our third pair, Luigi Oliveira. Alright, let's go. Music, please. 1, 2, 3. Wow, yeah. Gusto naman ganyan yung bibig na naman ang inaana. Ha? Mas maayo pa ang bata sa inyo kay nakadumdum. Ano raw, game siya na. Tapos ding ding ding. Okay? Ready? 5, 6, 7, go! 1, 2, 3. Okay, napasar na ni si ma'am. Diri ka ma'am. Ano wala kay kanilihok? Dapat nilihok pa. Another, ingatan nga po. Ingani ha. 1. Ana. Go. 1. Ana dayon. Tapos giling-giling. Babalik kayo kung sa pagkatuon. 1, 2, 3, go. 1. Giling-giling. Music. Ano ba? Marami sa ingana ang energy. Up next, we also have Miss Aga Torrentira and Miss Rica May Arayan. Music, please. In 1, 2, 3. Maraming salamat. Thank you so much. Up next, we have Mr. John Michael Arayan and Miss Hat Jancy Arayan. Let's go. Music, please. 1, 2, 3. Let's go. Waka sa GC, waka ka-practice. Oo. Up next, we have Mr. Christopher Galamiton and Miss Nino May Casino. Let's go. Music, please. Say, VIP.
They don't love you like I love you. Wait, they don't love you like I love you. Okay na. Pasar na 75. Up next, we have Mr. Patrick Casilom and Charmaine Balbin. Dapat save the best for last to Music please. One, two, three, let's go. Let's go, sir. Hindi na pwede. Okay na ma'am, okay na ka. Solo performance. Wala, ay dapat paglas anag, you'd be rahi. Music please. Let's go ma'am, sir. Esse é o chão, esse é o bonde do Brunão. Esse é o bonde do Kanta, sir, go! Let's go, sir! Ay, bantugra. Oo. Oo, naging tinakaya ni sir. Maraming salamat. Now, at this point, ladies and gentlemen, nakikita niyo po ba ang mga table napkins ninyo dyan? Or tablecloth? Yung kulay green na yan, pakikuha ko ng kulay green. Pakikuha ng kulay green na cloth. Let's go! And tatayo po tayong lahat once na makuha po natin yung ating tablecloth na green and white. Tayo po tayo. May nakikita po ba kayong raffle entry dyan? May nakikita po ba kayo? O di ba wala? Ipatindog na mo. Okay. Tindog ma'am. Di man tinapulan ma'am. Manindog. O di man po di ba? Kamu di ma'am. Apil mo sa bisita dili. Nga naman manindog. Okay ka na. Perfect. Ay, wag kayo mga flags. Mga tablecloth. Yan na ma'am. Kaya di na pa pakauno ng white tablecloth. At pinuupo. After na, ladies and gentlemen, let us all welcome the main highlight of this celebration. Ang ating bagong kasal, Mr. and Mrs. Marlon and Leia Lee Navarre. Don't you dare look back, just keep your eyes on me. Let's go. Holding back, just shine and dance with me. This woman is my destiny. She said, ooh, shine and dance with me. Hey, 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 hey. She said, Iwan, let's go! just keep your eyes on me. I said, you're holding back. She said, shine and dance with me. This woman is Okay, dyan muna kayo. You can take your seat. Maraming salamat. Or nag-enjoy na mo. Oo. Eto na siya. Pwede natin mga konting pa-interview dito. Ato bang dito, ma'am? Oh, sir? Kani, di rin ninyo maibala ng ilang mga konting snippet sa ilang love story. Kano saan mo nagkauyak, ma'am, ni sir? October 1, 2011. October 1, 2011. So, pila na to ka-years, sir? 14 years na. Look, 14 years ago. Asa mo dapit nakit? Pinakauna ni mo siya dapit nakit ay. Kasbit mi sa college, mechanical engineering. Tapos nakailang mi sa kanya college. Ang kapagay ka mo. Pagkakita ni mo sa iya, unsa imong naingon sa iyahang kaugalingon, pagkita ni mo. Like now, love at first sight, ba rin ka, ma'am? Dili. Wala! Grabe ba ka? Dili. Wala, hinahito mo na siya. Ano sa may nahitabo, ma'am? Bridge mo na siya. Ay, bridge! Ang tulay. Oo, wow. ML Kwarta padala ang tulay ng Pilipino. Nga naman, ma'am, tell us the story. Iya ka man tong best friend. Pero sige siya sumug-sumug. Siya na dito yung nakagusto na. Wow! Mura niyo si Sir, di mo na mao? Chala, mo tinood sa ikaw naging tulay? So may naging tinuod lang. Oh, sir, kasal din niyo sir. Ayaw pagpabuang-buang din. Sir, pagkakita niyo mo sa iya, unsa imong naingon? Wala. Nalibog lagi ka sir, agoy. Ano sabi ta sir? Unexpected kay pakita mo minto nga wala kay nakakuha na nagustuhan na. Ito nga nagkuyong di nga sa akong kay Kasmi na daw na bilog. Wow! Unsa nagustuhan niyo sa iya sir? Kilay na lang. Wala kilay na.
Wala man siya kilay. Sa karoon pa, drawing naman na karoon, sir. Ikaw, mamo, sir, mong nagustuhan kan, sir. Moreno? Oh, ay, ganahan kag Moreno, mga Coco Martin level. Life Joy Hope, gabi. Gabi, kato nga, pagpanguyab niya sa imo mo, sir, yung gibati. Nakapagpunta ka. Naadi ay, okay, sir. Gusto pa ba niyo mo ipadayon ni sir? Gusto ba? Ikaw, ma'am, wala nalak na sa simbahan pa lang. Ako, wala ko'y power, pwede mo ko pari. Pero ikaw, sir, kung ano yun, panghabang buhay na ginising Ma'am Leia Lee. Oo, okay. Nahigot naman. Ikaw, ma'am, panghabang buhay na ginising Sir Marlon, sorry. Nakakat mo ko dito sa screen, Marlon, ma'am. Of course. Of course. Sige na, kung panghabang buhay na niilak na napinaagi sa matamis nga kiss. Go, 5 seconds. Ready, set, kiss! 1, 2, 3, 4, 4. Wakagali ko na 5, 4 and a half, 5. Okay, grabe. Grabe pagkapilit ni Ma'am Leia Lee. Uy, ano? Suyok mo naman. Thank you so much. You can now relax muna dito. Kay kabalo ko nga gainan na mo nagtindog. Palakpakan nyo naman ang ating lovebirds, Marlon and Leia Lee. Medyo